अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये असल में बात ये है कि बच्चे ज़ाहिर है अमेरिका आजकल जर्मनी अमेरिका कनाडा इधर उधर ज़्यादा होते हैं हमारे बच्चे। तो वो कहते हैं कि ग्रैनी जी तुसी ते पाकिस्तान विच बैठे हुए हो और चुप करके तो आप कुछ ना कुछ फरमा देते हैं और हम उसको सुन तो लेते हैं, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर होमोफोब का और वो लग जाता है, लेबल लग जाता है। और ज़्यादा बात करें तो हॉट स्पीच हॉट स्पीच के ऊपर हमारे ऊपर वो बन जाता है। सो मैं उनकी बात सुन के और बहुत से बच्चों ने सवालात किए और मोर और लेस वो मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि इसके ऊपर मिलते जुलते ही होंगे ना जो भी सवालात होंगे कि ये बात है ये बात, और सबसे ज़्यादा ये बात है कि जी वो तो बिल्कुल वो तो कहते हैं ये तो बात ही नहीं सुननी, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुननी, तुम तो एक उस तरफ की बात करते हो यानी एक और यानी अल्लाह ताला की तरफ की बात करते हो तुम, तो वो तो कोई वो तो हमने सुननी नहीं है, तो हम तो मानते ही नहीं है। तो और जो थोड़े दिमाग में कहते हैं कि यार कोई अच्छी बात हमें समझ में, तो वो कहते हैं डरते वो ये हैं कि जी होमोफोब का वो लग जाएगा कि आपको तो फोबिया हो गया है इस होमोसेक्सुअल के। और जो है दूसरा हॉट स्पीच, अगर इसके खिलाफ कोई बात करेंगे तो हॉट स्पीच। तो मुझे वो फिर मुझे वही लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बात याद आई। और आपको भी पता ही है कि उन्होंने क्या कहा, तड़ी, मैंने लफ्ज़ बोला था तड़ी लगाई, ये तड़ियाँ हैं जो ये उस ज़माने की तड़ी भी यही थी कि इफ़ ही डज़ नॉट, अगर तुम लूत अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें अपनी सोसाइटी से अपने शहरों से आउस्ट कर देंगे। ये तड़ी लगाई थी उन्होंने। अब यहाँ ये तड़ी है कि आपको यही कि आपको सोसाइटी में एक यानी कि नून का नुक्ता बना देंगे, सारी सोसाइटी यही काम कर रही है। वो उन्होंने भी यही कहा था कि हमने तो ये छोड़ना नहीं, तुम्हें ज़्यादा बदहज़मी हुई हुई है ना नेकी की और प्योरिटी की, कि तुमने हर काम प्योर तरीके से करना है जी, पाकीज़ा तरीके से हर काम तुमने करना है, तुम्हें पाकीज़गी की जो बदहज़मी हुई हुई है ना, चलो जाओ निकलो यहाँ से, हमारे शहरों से तो निकलो, जाओ जहाँ तुम्हें ये तुम्हारी ये बदहज़मी का इलाज होता है ना, प्योरिटी की और पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करनी, जाओ वहाँ चले जाओ, हमने तो यही काम करना है, हमें तो रुकना नहीं है। तो एग्जैक्टली यही वो उस वक्त भी यही बात थी, आज भी यही बात है कि जो बात इस तरह की करेगा। अब बात क्या है, बात ये है कि मैंने एक दो बच्चों से जो ज़रा ज़्यादा वो ये हो सकते थे मेरे साथ, मतलब कि गपशप भी मार सकते थे, तो कुछ तो बच्चे होते हैं ना वो ग्रैनी का थोड़े एहतराम में रहते हैं, और वो ये तो कुछ होते हैं जो थोड़े मुंह फाटी कहना चाहिए होते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है बच्चों, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, जो आपके दिलों में सवाल, आप लोगों के भी मैंने ले लिए थे, इसलिए कि आपके भी वही हैं तकरीबन सवालात, ख़वातीन के तो बिल्कुल कोई नहीं थे, बच्चों के ही थे ज़्यादा, और वो भी ज़्यादातर लड़कों के थे। तो इसमें कोई ऐसी हरज की बात नहीं है कि आप क्वेश्चन करें, आप ज़रूर करें। जो हमारी औकात होगी या जो हमारा नॉलेज होगा या जो अल्लाह ने हमें कोई तौफ़ीक दी होगी, हम उसके मुताबिक आपका को सैटिस्फाई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है? अब सबसे वो बच्चा जो ज़रा ज़्यादा वो था, उसको मैंने कहा बेटा आप जॉब करते हो? हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो जो आपका बॉस है उसने कोई रूल्स रेगुलेशंस आपकी वो जो आपकी कंपनी है उसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस उसने लगाए हुए हैं? मैंने कहा डेफिनेटली ग्रैनी, ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने कहा अच्छा ठीक है, उस यानी कि उसको अपना वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उस अपनी कंपनी को और उसका अच्छा नाम बनाने के लिए
उसने ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए होंगे और बिल्कुल बनाने भी चाहिए। तो कहते पर ये इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है जी? आप ये देखिए ना, आप लोग घुमाने शुरू हो जाते हैं बातों को। मैंने कहा मैं घुमा नहीं रही मेरे बच्चे, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका जो बॉस है उसने कोई रूल्स रेगुलेशंस आपको दिए हुए हैं, तो उनको आप अबाइड बाय करते हो ना? हाँ जी, करते हैं बिल्कुल, वो करें नहीं करेंगे तो हमारी प्रमोशन रुक जाएगी और फलाना ये वो। मैंने कहा जी, मैं इसी बात पे मेरे बेटे आपको लेके आ रही थी। देखिए, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात यूँ करनी पड़ती है मेरी बहनों, मेरे बच्चों, कि जिसने हमें क्रिएट किया है, वो हमारा बॉस है। उसको हमने प्रिंसिपल मानना है, उसको हमने अपना अल्टीमेट बॉस मानना है, तब ही हम रेगुलेट कर सकेंगे अपनी लाइफ्स को। और उस बॉस की जो उसने जो कवानीन बनाए होंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए होंगे, इस इतनी बड़ी दुनिया को मैनेज करने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, यस, ही इज द मैनेजर। सस्टेनर आप कहते हैं ना, मेंटेनर आप सस्टेनर, तो वो सस्टेन कैसे कर सकता है जबकि कोई रूल्स रेगुलेशंस ही ना हो उसके? ठीक है ना? उसने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, एग्जैक्टली हम अगर उनको मानेंगे नहीं तो हमारी प्रमोशन भी रुक जाएगी। ठीक बात है ये। और हमारी प्रमोशन क्या है, हमारी अल्टीमेट सक्सेस क्या है? हमारी अल्टीमेट सक्सेस ये है कि हमें अल्लाह ताला उस आग से बचा ले जिसमें फिर उसने सारा कूड़ा इकट्ठा करके उस आग में फेंक देना है। आई एम सॉरी टू बी सो क्रूड, बट बात यही है, बात यही है। अब बात क्या है? बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है कि एक हिजबुल्लाह है और एक हिजबुल शैतान है। एक शैतान की फौज है बाकायदा, और एक अल्लाह ताला की फौज है बाकायदा। ये मैं अपने पास से नहीं लफ्ज़ जोड़ रही, मैं अपने पास से फौज का लफ्ज़ नहीं जोड़ रही। ये आप देख लें सूरह, मैंने नोट तो किया था, पता नहीं किधर, अब पता है मुझे भूल जाती हैं ये असल में जो है ना। ये मेरा ख्याल है उसकी सूरह 5 ही की हैं उसमें अपनी सूरह मायदा के अंदर ही है, लेकिन अभी मुझे उसकी नज़र नहीं आ रही। जब भी नज़र आएगी आपको बता दूंगी उसकी वो रेफरेंस आपको बता दूंगी। मेरा ख्याल है 19 और 22 है, बट फिर भी अब मैं डेफिनेटली बता दूंगी आपको। तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें बता दिया हुआ है कि दुनिया के अंदर ग्रोह दो ही हैं, एक हिजबुल्लाह है और एक हिजबुल शैतान है। तो जाहिर सी बात है हिजबुल शैतान ने तो अल्लाह की बात नहीं ना माननी। अल्लाह की बात तो किसने माननी है? जो उसकी फौज होगी, जो अपना डिसिप्लिन अल्लाह की बातें मान मान के और वो अपना डिसिप्लिन कायम रखेगी, वो अल्लाह की फौज होगी। और जो उससे के खिलाफ जाएगी वो शैतान की फौज होगी। फौजों ने तो लड़ना ही लड़ना है। इसलिए जब आप कोई अल्लाह की बात करेंगे तो वो जो हिजबुल शैतान होगा वो ज़रूर आपको पलटा के और इतनी ज़ोरदार किस्म की उसकी मुखालफत करेगा, और अपने सारे हथियार, हथियार मैं कह रही हूँ, ये इंटेलेक्ट का हथियार, ये मेडिसिन का, ये फलाने वो हैं कवानीन हैं, ये फलाने हैं, और यानी कि ऊपर से आपके ऊपर रोक डालने की कोशिश करेगा। तो ये चलता है, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। और इसमें आपने समझना ये नहीं है कि वो दलील दे रहे हैं तो वो राइट हैं। उनकी दलील सिर्फ एक है, उनकी दलील सिर्फ एक है कि हमने यानी कि जिसको कहते हैं ना मर्जी, यानी हमारी कोई मर्जी नहीं है, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स उनका ये है कि ह्यूमन राइट्स हैं ये, कि इंसान जो चाहे वो करे। हालांकि ये अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हें अपनी हद से निकलना है,
تمہاری حد ابدیت ہے، تمہاری حد انسان ہونا ہے۔ جب تم انسان سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو طغیانی جیسے دریا میں آتی ہے وہ اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، ایسے ہی تم بھی تقا کرتے ہو، تم بھی طغیانی پہ آ جاتے ہو، تم بھی اپنی حدوں سے باہر نکل جاتے ہو۔ تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا؟ اس نے کہا اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کی میں آپ کو پورے ایک ایک لفظ کی بتاؤں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آج ایک دن تھا، وہ عرفہ کا دن تھا، اور یہ تو خیر جانے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ، میں نے کیا کمپلیٹ کر دیا ہے؟ تمہارے لیے وہ پاتھ جو تھا جس میں کچھ ہرڈلز آتی تھیں، پھر وہ انکمپلیٹ ہوتا تھا، پھر ہرڈلز آتی تھیں، پھر میں ان کا جواب دیتا تھا، پھر میں جواب دیتا تھا، پھر میں جو ہرڈلز آتی تھی میں ان کو آپ کے لیے کلیریفائی کرتا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں کے تھرو اور اپنے رسولوں کے تھرو۔ تو آج کیا ہے؟ آج میں نے اس بات کو کلیئر کر کے بالکل صاف ستھرا کر کے آپ لوگوں کے لیے اس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے میننگ دیر بر یا ایھا الناس، اللہ نے کوئی کسی عربوں کو مخاطب نہیں کیا، کسی مسلمان کو، کسی قوم کو سارے پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل، یا بنو اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل، اس طرح سے سارے پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری دنیا کو ایڈریس کیا اس قرآن حکیم کے اندر، یا ایھا الناس، ہے انسانوں، او ہیومینٹی، ٹھیک ہے، او ہیومن ریس۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج میں نے تم سب کے لیے وہ پاتھ بالکل کلیئر کر کے کمپلیٹ کر دیا ہے، صاف ستھرا کر کے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی میں نے، اس کو میں نے صاف کر کے تمہارے لیے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے ایسا ویسا کوئی راستہ نہیں تمہارے لیے سلیکٹ کیا، اس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تمہارے لیے، اس میں انعام ہی انعام ہے، ایوارڈز ہی ایوارڈز ہیں تمہارے لیے، انعام۔ انعمت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر میں نے اپنی پوری نعمتیں جتنی میری تھیں میں نے وہ یہ راستہ دکھا کے تمہارے اوپر وہ تمہیں دے دی ہیں۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا راستہ، یہ جو راستہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے بڑا صاف ستھرا کر کے کمپلیٹ کر دیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے ریوارڈز اور ایوارڈز ہی ایوارڈز ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ سبمیشن کا راستہ ہے، وہ راستہ سبمیشن کا ہے۔ اور وہ بھی آپ کو آیت پتہ ہی ہوگی، ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹ ٹوٹل پیکج ہے، یہ ٹوٹل پیکج ہے، یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم مان لیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم مان لیں اور اس چیز میں ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہماری خواہشات ہیں، ہمیں ہیومن رائٹس کی وہ ہونے لگی ہے، چلبلی مچ گئی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ نہیں، تمہارے لیے جو میں نے پاتھ مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اور جو مجھے پسند ہے، رضیت لکم، میں راضی ہوں اس پاتھ سے، اور وہ پاتھ میں نے تمہیں دیا ہے، وہ راستہ دیا ہے جو کہ سبمیشن کا راستہ ہے، اور وہی مجھے پسند ہے، سبمیشن کا راستہ پسند ہے۔ دیکھیں آپ کے پیرنٹس کے 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، یا 2 ہی ہوتے ہیں، یا ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ سبمیشن، آپ کو کوئی بات کہے تو آپ اسے آگے سبمیشن کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، آپ کا ڈینائل کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتائی تھی مثال، کہ جو اپنے آپ کو اتنے زیادہ انٹلیکٹ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہماری عقل ہے، اور ہیومن رائٹس ہم اللہ سے بھی زیادہ جانتے ہیں،
बस फिर मैं उनको क्या कह सकती हूँ? उनको अल्लाह ने ये कहा कि उन्हें ये जवाब देना कि फिर तुम अगर इतने ही पावरफुल हो, अल्लाह से भी आगे तुम निकल गए हो, तो जब फिर तुम्हें मौत आएगी तो उसे रोक लेना, ठीक है? कि अल्लाह से ज़्यादा तुम पावरफुल हो, उससे ज़्यादा तुम नॉलेजेबल हो, तो फिर उस मौत जब आए तो उसको रोक लेना। अब ये अगर समझ में आती हो मिसाल तो आती है, नहीं आती है तो नहीं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तो ये बता दिया आपको कि मुझे सबमिशन का रास्ता पसंद है और उस सबमिशन के रास्ते में मैं तुम्हें रिवॉर्ड्स देता ही रहूँगा और वो मैंने तुम्हारे लिए आज साफ-सुथरा करके एम्बिग्विटीज़ के बगैर उसको मैंने अच्छा, मैं एम्बिग्विटीज़ का भी अभी जवाब दे दूँगी। एम्बिग्विटीज़ के बगैर मैंने वो तुम्हारे लिए साफ सुथरा करके तुम्हें दे दिया है आज, ठीक है? ये एम्बिग्विटीज़ का जवाब बेटे बाद में अब दे दूँगी मैं इंशाल्लाह। वो भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, फिर उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा हुआ है कि मैंने इंसान को बेहतरीन डिवीज़न ऑफ क्वालिटीज़, डिवीज़न ऑफ वो जो कि अगर कोई अंधा है, आपको मादाम क्यूरी का पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा ही आप लोगों को इस किस्म की चालाकियाँ तो पता होती हैं। मादाम क्यूरी का आपको पता है शी वाज़ ब्लाइंड, ठीक है? और ये जो है अपना अल अज़हर के थे वो बड़े बहुत ही ज़्यादा मुझे अभी नाम नहीं याद आएगा। बहरहाल बहुत से अंधे जो हैं उनको अल्लाह ताला ने ऐसा कोई दिमाग दिया होता है कि वो एक बात सुनते हैं, उन्हें वो बात ही याद हो जाती है। तो वो अल्लाह ने इंसानों को बड़ी खूबसूरत तक़वीम, डिवीज़न वो उसकी के ऊपर पैदा किया है। ठीक हो गया जी। और अब बात क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ये कहता है कि मैंने ये रास्ता बता दिया है, मैंने उसके लिए असूल तुम्हें बता दिए हैं, कुरान बता ज़बूर वो क्या तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट ये वो जो जो इन्होंने बना ली हैं। बहरहाल वो तौरात थी और ज़बूर थी और इंजील थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, इस्माईल अलैहिस्सलाम पे जो नाज़िल हुआ सब पर दाऊद अलैहिस्सलाम सबके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ नाज़िल करता रहा, उस सबकी जो थीम थी वो ये थी कि देयर इज़ अ बॉस ऑफ दिस whole world, whole known worlds, there is a boss, there is a manager, and he is the only one. बिकॉज़ दो होंगे तो एक मैनेजर कुछ कहेगा, एक मैनेजर तो चलो और काम भी करते हैं। जो बॉस होगा वो अगर दो होंगे तो कंपनी कभी भी वो नहीं करेगी, फ्लरिश नहीं करेगी, ठीक है? तो बॉस इस ज़मीन का दुनिया का एक ही है। अच्छा, अब बात क्या है, आपने जो एम्बिग्विटी का मैं यहीं पे कर दूँ, मेरे भी दिमाग में खुड़बुड़ होती रहेगी। जो एम्बिग्विटी है मेरे बच्चे, जो मुझे ये पता है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो मुहकमात हैं, आयात मुहकमात हैं और आयात मुतशाबिहात हैं। तो अल्लाह ने कहा क्या है? डोंट गो आफ्टर मुतशाबिहात, जस्ट पकड़ लो सिर्फ किनको? मुहकमात को। मेरे बच्चों, अगर आप सिर्फ मुहकमात को पकड़ लेंगे तो आपका रास्ता वही है। मुतशाबिहात से तो अल्लाह ने मना कर दिया, उनके पीछे मत जाना। क्योंकि आपका ये भेजा, ये प्याला, ये छोटा है, उसकी हिकमतें इससे बहुत बड़ी हैं। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रही, जस्ट लीव इट। आपके अमल करने के लिए बहुत से काम हैं और ये बहाने हैं सिर्फ हमारे कि हम कहते हैं लो अल्लाह ने मुतशाबिहात भी कह दिया तो अब हम क्या करें? ओ भाई, उसने ये भी साथ ही कह दिया है कि उनके पीछे जाने की जस्ट डोंट नीड टू गो आफ्टर दैम, यू जस्ट गो आफ्टर मुहकमात। पक्के हुक्म जो हैं, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। करें ना ये सारा कुछ, ये करें मेरे बच्चों। और जो उसने नमाज़ें या जो कुछ भी अपने रिश्तेदारों से सलूक या गरीबों से सलूक या जो वो सारी मोहकम बातें हैं, उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं, ठीक है? चलिए, ये बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छा जी। अब जो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सब कह दिया, अब देखें उसने फिर क्या कहा? उसने कहा कि हाँ जी,
ओ सॉरी, मैं उस वक़्त हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था ना हिज़्ब शैतान और हिज़्बुल्लाह ये कहाँ पे हैं। तो ये जी है 58 की 22 और 58 की 19 आयत। नोट कर लें, 58 सूरत है, उसकी 19 और 22 आयत हैं, जिसमें हिज़्बुल्लाह और हिज़्ब शैतान अल्लाह ने कहा हुआ है इंसानों के लिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब उसने जब कह दिया कि मैंने और साथ-साथ एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है, वो 30 नंबर की सूरत है, लुक़मान है शायद या जो भी है, 30 नंबर की सूरत है, उसकी 32nd आयत है, और वो ये है कि कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़ारिहून। जिस फ़ौज के पास जो कुछ होता है, वो उसी पे बड़ी खुश और इतरारी होती है कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे पास ही बड़े हथियार हैं। ठीक है जी? कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम, जो कुछ उनके पास होता है, हर फौज जो कुछ उसके पास होता है, वो उसी पे फारिहून, वो खुश हो रही होती है और इत्मीनान में होती है और बड़ी फ़ख्र भी कर रही होती है उसके ऊपर। ठीक है? तो ये है जी बात। वो याद आ गया था मुझे। अच्छा, अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा कि भई मैंने तो रास्ते बता दिए, ना मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मिल कर दिया, और ये सारा कुछ जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी कह दिया सारा, तो एक और बात जो अल्लाह ने कही हुई है हमें, वो हमारे लिए बड़ी ही इत्मीनान की बात है। जो इस तरह की आगे हठ धर्मी या कोशिश कर रहे हों आपको वन डाउन करने की, और इस किस्म के आपसे हुज्जतबाज़ी कर रहे हों, जिसकी दलील कोई ना हो। ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कह दिया? ला इकराहा फिद्दीन, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ ना, उसमें कोई मजबूरी नहीं है तुम्हें, कोई तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, हरगिज़, नो, 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 नो। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ला इकराह, कोई तुम्हारे ऊपर वो नहीं डालेगा रोब कि नहीं तुम ज़रूर ये मानो, तुम ज़रूर यही बात मानो, तुम ज़रूर यही कहो कि मेरा बॉस अल्लाह ताला है। नहीं कहते भई ना सही। उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आयत याद है ना आप लोगों को कि सारी मखलूक एक मैदान में इकट्ठी हो जाए, सारी मखलूक, यानी कि परिंद, चरिंद, शजर, हजर, हर चीज़, जो कुछ भी अल्लाह का नाम लेती हैं चीज़ें, पत्थर भी लेते हैं, ठीक है? और मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया। तो वो जो है, वो सब इकट्ठे हो जाएँ और सब के सब अल्लाह से इनकारी हो जाएँ, तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो गनी है, वो तो है रब। और अगर सब के सब मानने लग जाएँ कि हाँ, यही हमारा रब है, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो रब है। ठीक है? तो इसलिए उसने कहा कि भई तुम्हारे पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। मैंने डिस्टिंग्विश करके जो रास्ता सही वाला है और जो रास्ता गलत वाला है, तुग़यानी वाला है, और ये सही वाला रास्ता, मैंने दोनों को क्लियर करके तुम लोगों को बता दिया, वाज़ेह कर के बता दिया। अब हूसोएवर वांट्स टू अडॉप्ट दिस पाथ, वो उसको अडॉप्ट कर ले, जिसने नहीं करना वो उस पे, जो वो है सूरह काफ़िरून, कि भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता है, व्हाटएवर पाथ यू चूज़, वो तुम्हारे लिए है, उसको भुगतोगे तुम, जिस पे मैं हूँ, मैं उसको भुगत लूँगा। सो बहस करने की और वो करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें यही कहना है आपने कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बिकॉज़ मैं एक सुप्रीम पावर को अपना बॉस मानता हूँ और उसके अहकामात के मुताबिक ही मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है? तो अब दलील के तौर पे आप यानी कि वो उन लोगों को जो ये कहते हैं कि जी इसमें क्या और इसमें ये मेरे मुझसे ज़्यादा तो मेरा ख़्याल आप लोग पढ़ते होंगे खुद ही ये बच्चों की तरफ, मैं इसलिए इशारा कर रही हूँ कि ख़वातीन को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये मेरा ख़्याल इतना इसके मुतालिक पढ़ती हैं। बच्चियाँ तो पढ़ती होंगी डेफ़िनेटली। तो आप ये देखें कि ये आजकल जो मंकी पॉक्स का स्यापा मचा हुआ है और पहले एड्स का मचा हुआ था, वो तो इसकी क्या वजह बताती थी? मेडिकल साइंस क्या वजह बताती थी? मैं नहीं बता रही, मैं तो बेचारी हानियाँ पकाती हूँ। मुझे तो नहीं पता मेडिकल साइंस क्या कह रही थी। पहले एड्स कह रहे थे कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है इससे एड्स फैलती है। अब वो एक और चीज़ मंकी पॉक्स उसको कह रहे हैं, और मैं नहीं कह रही
یہ کیا ہے جی، یہ WHO کی ہے وہ، اس کو وائرس. اب میرے بچوں، اگر تمہاری اس کمپیوٹر میں کوئی وائرس گھس آئے تو تم کیا کرو گے؟ پہلے تو یہ کرو گے کہ وہ گھسے ہی نہ، اور اگر گھس آئے گا تو جلدی سے جلدی اسے کلین کرنے کی کوشش کرو گے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ وائرس، WHO ڈکلیئرز وائرس، اس وائرس کی انہوں نے کہا جی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرو دنیا کے اندر. یہ اس قدر زیادہ مصیبت مچ گئی ہے کہ اب پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، یہ WHO کہہ رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی 16,000 کیسز گلوبلی سارے کنٹریز کے اندر، یعنی گلوبلی سب کنٹریز کے اندر ان دا لیٹسٹ ویک. وہ تیری خیر ہو جائے. صرف ایک پچھلے ویک کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں 16,000 کیسز آف منکی پاکس وہ کیے گئے ہیں گلوبلی. تو بتاؤ ان کو کہو کہ بھائی اب یہ تمہاری جو میڈیکل سائنس ہے یہ وہ بول رہی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اور یہ جی 24 جولائی 2022 کی، یہ میں نے کہیں سے میں نے پڑھا، پروفیسر کوئی ہے جی، پتہ نہیں نام ان کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ناموں کو اس طرح بول لیتے ہیں، ہم بھی ان کے نام OYEWALE اور آگے ہے TOMORI، ٹموری. اور پتہ نہیں والے کیا ہے. بہرحال میں نے آپ کو سپیلنگ بتا دی ہیں. ان کے نام ظاہر سی بات ہے کوئی ہوتے ہیں، ہمیں بھی نہیں ان کے نام لینے آتے، انہیں ہمارے نہیں لینے آتے، ہمیں ان کے نہیں لینے آتے. تو یہ بات ہے جی کہ یہ اگر کوئی دلیل ہے ہمارے پاس تو ظاہر ہے ہم میڈیکلی دلیل دے سکتے ہیں کہ بھئی اس سے اللہ نے تو منع کیا ہے نا. تو اور آپ دیکھیں کہ اس قوم کو اس نے اس طرح سے نابود کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ سی کے اندر وہ جو ڈوب گئے ان کو، مطلب کہ پھر اس کے اوپر ڈیڈ سی بن گیا تھا اس شاید جگہ کے اوپر یا کیا، یہ مجھے ڈیفینیٹ نہیں پتا. لیکن اس میں ڈیڈ سی میں کوئی فش نہیں، کوئی جاندار اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ جو یعنی کہ اگر یعنی سارے ہی گے ہو جائیں اور سارے ہی یہ اللہ معاف کرے وہ عورتوں والا لیسبین ہو جائیں اور وہ جو سارے ہومز ہو جائیں، تو پھر انسان کی نسل کدھر سے چلے گی؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات. وہ تو کہتے ہیں ہاں جی ہمیں تو نسل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور فلانا. جو اس طرح کی کہے نا بات کہ نہیں میرا صرف کوا سفید ہے، میں نہیں مانتا کہ کوا کالا ہے، تو آپ کہیں کہ مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح. لکم دینکم ولی دین، جو میں کہہ رہا ہوں میں اس سے نہیں ہٹوں گا. دیکھیں یہ وہ پہلے وہ مشنریز آتی تھی نا خواتین، اور آ کے بڑی وہ اپنی کتابیں دیتے تھے اور پڑھنے کے لیے، یہ دیکھیں جی اور فلانا، اور دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو صرف 5 دفعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام کھڑے 25 دفعہ ہے، تو پھر کون بڑا ہوا؟ مطلب اس قسم کی وہ ہوتی تھی. تو ایک دن میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ اپنی بک سے ریفرنس دیتے ہیں نا، تو اف یو الاؤ می تو میں آپ کو اپنی بک سے ریفرنس دیتی ہوں. تو اب یہ میری دلیل تو بڑی پکی تھی. ہم نے کہا ہاں جی بالکل بالکل ہم اس کو بھی سنیں گے. میں نے کہا اچھا. تو یہ دیکھیں میں نے انہیں وہ آیتیں نکال کے دکھائیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور ان میں سے کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے، اور عیسیٰ موسیٰ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، داؤد علیہ السلام. یہ ہمارے لیے تو سارے ہی قابل احترام ہیں، سارے ہی کو تو ہم اسی طرح مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان نہیں پورا ہوتا. تو وہ دیکھ کے تو وہ دو جگہ میں نے انہیں بتائی. میں نے کہا آپ اپنی بک سے ریفرنس دیتے ہیں، مجھے بھی وہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی بک سے جس چیز کو آپ اپنے دماغ میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے. وہ آپ ان کو یہی کہیں آپ کہ بھائی آپ کا، اور زیادہ وہ کرنے کی کوشش کریں تو جواب جاہل خاموش باشد کیا آیت ہے کہ جو ہے اپنا اگر زیادہ وہ جو جاہل اور ظالم ہیں ان کو بس یہ کہہ دیں کہ السلام علیکم، وی ڈونٹ وانٹ ٹو الجوفائی، آپ کے ساتھ ہم الجھنا نہیں چاہتے، السلام علیکم.
آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں برسیں، آپ بھی ٹھیک ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو یو۔ یہ مصیبت یہ ہے کہ وہ جو اس کی جنرل اسمبلی کی وہ جو ایجنڈا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کو اپنی سوسائٹی میں ایکسیپٹ کریں۔ اب ایکسیپٹ پہلا یہ تھا کہ ان کو نارمل اورینٹیشن دیں، اس کے بعد ان کو ایکسیپٹ کریں تاکہ یہ سارے پھر ہمارے وہ ہو جائیں کہ جی یہی ہونا چاہیے۔ جیسے وہ بستی والا جو لوط علیہ السلام کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، تمہیں زیادہ بدعزمی ہوئی ہے نا پیورٹی کی، تم پیور رہنا چاہتے ہو، تم پاکیزہ طریقے استعمال کر، تم کھانا بھی پاکیزہ کھانا چاہتے ہو، پانی بھی پاکیزہ پینا چاہتے ہو، منرل واٹر پینا چاہتے ہو، لیکن دودھ میں تو تم نے ملاوٹ نہیں کرنی، لیکن تم نے انسان میں ملاوٹ کر دینی ہے، ہیومینٹی کے اندر ملاوٹ کر دینی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، وہ کر لیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں، اب انسان مطلب انسان کی نسل کو خالص نہیں رہنے دینا، دودھ ہم نے خالص اور واٹر بھی ہم نے منرل پینا ہے، وہ جو فوڈ ہے اس کے ڈبوں کے اوپر ہم نے ایکسپائری ڈیٹ بھی دیکھنی اور فلانا بھی کرنا ہے، اور انسانیت میں یہ اتنا بڑا ظلم کر دینا ہے۔ تو یہ پھر یہ اس میں ہم یہ نہیں ہم نے کہنا کہ میں جیت گئی اور وہ ہار گیا، نو، انہیں کہنا جی لکم دینکم ولی دین، دیٹ از اٹ، بس آپ نے اپنا نہیں چھوڑنی بات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات ہے، اسے کیسے چھوڑ دیں؟ اور اس نے اگر اپنی نہیں چھوڑنی نہ چھوڑے، آپ کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس آپ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا تھا کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، کہ ہم جان دے دو گے اپنی غم کر کر کے کہ یہ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ ایسی بات نہیں ہے، تمہارے اوپر صرف بلاغ ہے، تم نے صرف بات کو دلیل کے ساتھ اگلے کی مینٹل لیول پہ پہنچ کے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی وہ ہو کوئریز تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اور پوچھ سکتے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی پھر، اللہ حافظ، تھینک یو فار لسننگ۔